lang nga anak. 4 na, kompleto na yung anak. O, yung nanay na lang wala. Yung nanay na lang. Siguro mamaya uwi dito. Siguro gumala yung nanay. Baka nakipag-date yung nanay, oh. Andito na, 4 na sila, oh. 1, 2, 3, 4. Asan yung nanay nyo? Nanay nyo nasaan? Gumala? Nakipag-date? Hala. Nakipag-date. Oh, may kapagkain naman sila dito. Ayaw nila kumain. Hala. Nasaan yung nanay nyo? Mimi! Ayan, sus. Ang cute, 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 cute. Kain ka dun, dali. Kain ka dun. Oh, kain kayo dito. Oh, kain kayo, dali. Kain na, kain na. Hoy? Asan yung nanay niya? Ba't nawawala? Buti bumalik ka na. Kanina 3 lang sila eh. Baka sumiksik lang doon. Pero yung nanay, wala talaga yung nanay. Oo. Miming! Meow! Meow, meow! Ay, salamat. Kumpleto na yung anak. Yung nanay na lang. Siguro nakipag-date yung nanay. Wala. Dito yung nanay. Wala yung nanay. Kumpleto na yung anak. Andyan na, oh. Andyan na sila. 4 na sila. Namasyal lang yun.